नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंत नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो टिको शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिছে देश पालिला 76तम स्वाधीनता दिवस। लाल किला रे पताका उत्तोलन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव अवसर दिल्लीर ऐतिहासिक लाल किला रे जातीय पताका उड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाल किला देशवासी को संबोधन करी प्रधानमंत्री कहते एवं नुआ संकल्प सह नुआ दिगरे आगक बढ़िबा समय आसीछि। पूर्वतन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी को मन पकाई नुआ नारा जोड़िछन्ति जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाधीनतार 75तम वर्ष पूर्तिर ऐतिहासिक अवसर 2047 भारतर रूपरेख देशवासी आगे रखिछन्ति। तेबे 2047 रे भारत स्वाधीनतार 100 वर्ष पूरण करिब। तेणु आगामी 25 वर्ष रे स्वाधीनता संग्रामी बलिदान और स्वप्न को पूरण करिया पई 5टी संकल्प नैछन्ति प्रधानमंत्री। विकासित भारत अर्थात भारत को 2047 सुधा विकासित राष्ट्र में परिणत करबा, 100% पराधीन मानसिकतारू मुक्ति, जेकोसी उपाय पराधीन मानसिकतारू मुक्ति पाइबाकू हेबो, संस्कृति और परंपरा को नहीं गर्व अर्थात देशर संस्कृति और परंपरा को नहीं गर्व करबा, एकता और एकजुटता, देशर 130 कोटी नागरिकों मध्य विविधता मध्य एकता और एकजुटता देखाइबा, नागरिकों कर्तव्य पालन, नागरिकों कर्तव्य विकास रास्ता तैयारी करिथाय बोली कहते नरेंद्र मोदी। आगामी 25 वर्ष पई 5टी संकल्प सह निजर शक्ति और सामर्थ्य नहीं आगक बढ़िले निश्चिततः लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबा बोली कहते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहते आगामी 25 वर्ष रे एही 5टी संकल्प उपर ध्यान केंद्रित करने को हेबो। तेबे 2047 रे जेबे देश स्वाधीनतार 100 वर्ष पूर्ति पालन करुथिबो सेही समय स्वाधीनता संग्रामी स्वप्न को साकार करबा दायित्व कांधी आमको चलिबाकू हेबो। मोदी कहते आमे जीवरे शिव नर देहरे नारायण देखि थाउ। एथिस लाल किलारू नारी शक्तिर समर्थन करबा परे जोर दे प्रधानमंत्री कहते भारतर विकास पाई महिला को सम्मान देवा एक गुरुत्वपूर्ण स्तंभ। परवर्ती खबर स्वाधीनता दिवस अवसर बीटिंग द रिट्रीट देशभक्ति गीतर ताले ताले दुलिकिला अटारी वाघा सीमा। 76तम स्वाधीनता दिवस अवसर पंजाब अमृतसर अटारी वाघा सीमार बीटिंग द रिट्रीट उत्सव पालन धूमधाम पालन कर आदि अमृत महोत्सव रंग सीमार देखा मिली। हजार हजार लोकों समागम देशभक्ति गीतर ताले ताले दुलुकिला अटारी वाघा सीमा। एही अवसर आकर्षण पलटि बीएसएफ मार्च पाकिस्तान सामने निजर वीरत्व और देशभक्तिर झलक देखाइला भारतीय सेना। जय जवान, जय माता की जय, जय हिंद नारा शुणा मिला। तेबे सेनार महिला मानकर ड्रिल देखा मिलता। भारतीय सीमा सुरक्षा बलर दमदार पेरेड देखा मिली। देखा परवर्ती खबर भारतर विरोध सत्वे आज श्रीलंका पहुंचब चीनर गोइंदा जहाज। एपटे सजग भारतर गोइंदा विभाग। भारतर विरोध सत्वे चीनर सैटेलाइट एवं मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आज श्रीलंकार हाम्बनतोटा बंदर पहुंचब। चीन पक्षर सोमवार एने सूचना दी जाइए, किंतु श्रीलंका सह एने चीन पक्षर विस्तृत भाव कौन आलोचना करने को चीन मना कर देइछे। श्रीलंका चीनर एही गोइंदा जहाज वान वांग 5 को टैंकर बंदर में पहुंचा को अनुमति प्रदान करिछे। भारतर चीनर एही जहाज को हाम्बनतोटा बंदर में पहुंचा को बारण करुवा बेले चीन पक्षर कहुछि जे किछि देश सुरक्षा दृष्टि आमर एही जहाज को श्रीलंका बंदर में पहुंचाइबा को बारण करिसंती, जहाँ ठीक नुहे। तेबे श्रीलंका चीनर एही जहाज अगस्ट 11 रु 17 मध्य पहुंचो बोली श्रीलंका वैदेशिक मंत्रालय पक्षर कहुଯାଇଥିଲା। तेबे एही जहाजर गतिविधि उपर भारतर नजर रखिछि। भारतर गोइंदा विभाग गुड़ी को सतर्क कर देखा परवर्ती खबर महानदी में आसुची बन्या बढ़ुची जलस्तर। जानतु केउ जिले में कौन रही स्थिति। महानदी में आसुची बन्या प्रथमे छोट बन्यार आकलन कर मध्यम धरणर बन्या आकलन करथिले सरकार। एवं अधिक बन्या जल हीराकुद को प्रवेश करुछि। अवश्य पूर्व 34टी गेट रे पानी छड़ा जाउथिला,
ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 8ଟି ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତେଲ ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପନଦୀର କାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ମହାନଦୀକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ତେଣୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମହାନଦୀ ତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କଟକ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କଲେ କଟକର ବଡ଼ମ୍ବା ଓ ବାଙ୍କୀ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନୁଗୁଳ ମହାନଦୀର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ନିକଟ ଟିକରପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟାର ଆତଙ୍କ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସାତକୋଶିଆ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗାରେ ପାଣି ଘେରରେ ପଶିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଘରର ଗୋଟିଏ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରପୁର ବ୍ଲକରେ କାନି ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଘାଇ ହୋଇଛି। ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପାଟଣାଠାରେ ଘଳିଆ ପଡ଼ି ପ୍ରାୟ 60 ଫୁଟର ଏକ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରୀ ରାତି ଅଧରେ ଗାଁରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ। ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଲୋକେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ କୁବାଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। 8 ନମ୍ବର 15 ପରିବାରର 150 ଅଧିକ ଲୋକ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର 621.54 ଫୁଟ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡକୁ 9,21,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। 24ଟି ଗେଟ୍ ନେଇ ସେକେଣ୍ଡକୁ 4,46,000 ଘନଫୁଟ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସଲମାନ ରୁଶଦି। ଶୁକ୍ରବାର ଛୁରାମାଡ଼ରେ ହୋଇଥିଲେ ଶିକାର। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ସଲମାନ ରୁଶଦିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସଲମାନ ରୁଶଦିଙ୍କୁ ଏବେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ କଢ଼ାଯାଇଛି। ଏବେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସଲମାନ ରୁଶଦିଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଛୁରାମାଡ଼ରେ ସଲମାନ ରୁଶଦିଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଇରାନର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଆଗଧାଡିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଲମାନ ରୁଶଦିଙ୍କ ହ୍ୟାରି ପୋଟର ଲେଖିକା ଜେକେ ରୋଲିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ନେଇ ଧମକ ମିଳିଛି। ତେବେ ଜେକେ ରୋଲିଂ ସଲମାନ ରୁଶଦିଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଫୁଟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଶିଲା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ମାଟିଠୁ ଆକାଶ, ପାଣିଠୁ ସମୁଦ୍ର ସବୁଠି ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହାର ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଫୁଟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ତେବେ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ସ୍ପେସ୍ କିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 1,06,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇଛି। आजादी का अमृत महोत्सव अवसर एपरी कर सूचना रही। स्पेस किड्स ऑफ इंडिया निजर बयान में कही पृथ्वी उपरे तिरंगा उड़ाई समस्त स्वाधीनता संग्रामी को सम्मान जनाई एपरी करी सेमानकु श्रद्धांजलि ज्ञापन कर तेबे खाली सेतिक नुहे अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन रे काम करुवा अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टोफरस्टी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस शुभेच्छा जनाई। तेबे अन्यपटे भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री राजा चेरी स्वाधीनता दिवस शुभेच्छा जनाई। नासार यह अंतरिक्ष यात्री 6 मास मिशन पर किछि दिन है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन रु फेरी। से कहते नासा और इसरो भितर सहयोगर एक लंबा इतिहास रही। स्पेस जुगर प्रारंभ दिन मानक इसरो नासार सहयोगर संपर्क एवं जारी रखी। तेबे राजा चेरी तांकर अकाउंट रे किछि फोटो शेयर करछंती। तेबे राजा चेरी महाकाश रे तिरंगा फोटो शेयर करी लिखिछंती, स्वतंत्रता दिवस पूर्व संध्यारे मोर भारतीय माने मने पड़ुछंती जहां को मो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन रे देखिथिली। एठारे मु मो पितांक शहर हैदराबाद को देखिथिली। तेबे नासा एक एमिति जगह जोंठी प्रतिटी भारतीय प्रतिदिन किछि अलग अलग करबाकू चेष्टा करिथाई बोली से लिखिछंती। देखा प्रवृत्ति खबर। इंडिया रो नाम बदलाई दियो। इंस्टाग्राम रे मोदी को अनुरोध कले सामी को पत्नी।
एशिया कप ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବୁମରା ନଥିବାରୁ ଅନୁଭବୀ ବୋଲର ଭାବେ ସାମିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି ଉଠିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହସିନ୍ ଜାହାଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଏକ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ହସିନ୍। ଯେଉଁ ଅପିଲକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହସିନ୍ ଜାହାଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ଆମର ସମ୍ମାନ, ଆଇ ଲଭ୍ ଭାରତ। ଆମ ଦେଶର ନାଁ କେବଳ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଭାରତ ହେବା ଉଚିତ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନନୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ବଦଳା ଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆମ ଦେଶକୁ ଭାରତ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ନାଁରେ ଜାଣିବ। ଏଭଳି ଅପିଲ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହସିନ୍। କିଛି ୟୁଜର୍ସ ହସିନ୍ଙ୍କର ଏଭଳି ଅପିଲକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହସିନ୍ ଜାହାଁ ଓ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2018ରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସାମିଙ୍କ ନାଁରେ ମାରପିଟ, ଘରୋଇ ହିଂସା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହସିନ୍। ଏପରିକି ସାମିଙ୍କ ନାଁରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାମିଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବିସିସିଆଇ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଉଭୟ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ 2014ରେ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ବଦଳା ଯାଇ ଭାରତ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଶେଷ ଅବଶେଷକୁ ଭାରତ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ। କହିଲେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଶେଷ ଅବଶେଷର ହେଉ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଅବଶେଷକୁ ଭାରତ ଆଣିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଝିଅ ଅନିତା ଦାସଙ୍କ ଏ କଥା ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଡିଏନ୍ଏ ଯାଞ୍ଚ କରି ନେତାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନେତାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିତା ଜୀବିତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ନେତାଜୀଙ୍କର ଶେଷ ଅବଶେଷକୁ ଭାରତ ମାଟିକୁ ଅଣାଯାଉ। ତା ସହିତ ଏହି ଅବଶେଷର ଡିଏନ୍ଏ ଯାଞ୍ଚ କରି ନେତାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ଅନିତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଶେଷ ଅବଶେଷ ଟୋକିଓର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିଲା କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟୋକିଓର ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଓ ଜାପାନ ସରକାର ଏନେଇ ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେତାଜୀଙ୍କ ଶେଷ ଅବଶେଷକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ବିଦେଶୀ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅନିତା କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନେତାଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସଂଶୟ ଲାଗି ରହିଛି। କୁହାଯାଏ 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ଯାଞ୍ଚ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତୃତୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଆୟୋଗ ଏହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ସହିତ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ନେତାଜୀ ଜୀବିତ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୋଫୋର୍ସ ଠାରୁ ଭଲ ଆମ ଦେଶୀ ତୋପ, ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣାଇଲା ସଲାମି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିଛି ଭାରତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଲାମି ଜଣାଇଛି ଭାରତର ତିଆରି ବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ତୋପ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ତୋପ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ତୋପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କିଲ୍ଲା ପରିସରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସୋମବାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 21 ତୋପର ସଲାମି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ତୋପ ସାମିଲ ରହିଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ତୋପଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଶତ୍ରୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ। ଏହି ତୋପକୁ ଡିଆରଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଡିଆରଡିଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ହମ୍ବିଜ୍ର ଗନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହାକୁ NDSCS କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଆଜି କମିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 14,092 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, 41 ମୃତ। ଦେଶରେ କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 14,092 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,16,861କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର 0.26% ଅଟେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ 4,36,09,566 ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 16,454 ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରୋଗ୍ୟର 98.54%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,42,53,000
464 को वृद्धि पाई। मोट सक्रिय आक्रांत संख्यार ह्रास होती 2403 जन। गत 24 घंटे मृत्यु संख्या 41 होता बेले देश में मोट मृत्यु संख्या 5,37,037 को वृद्धि पाई। सक्रिय आक्रांत 0.26%, आरोग्य होती 98.54% एवं मृत्यु संख्या 1.19%। टीकाकरण देश में मोट टीकाकरण 267,69,63,555 होता बेले गतकाली मोट टीकाकरण होती 28,01,457। परवर्ती खबर एथर केमिति ढांचारे परीक्षा देवे +2 पिला सीएचएससी स्पष्ट करनथरु बढ़ुची छात्र छात्री और अध्यापकों संशय। युक्त 2 द्वितीय वर्ष पाठपढ़ा जोरसोर चली हेले चलित शिक्षा वर्ष में केमिति रहिबो परीक्षा ढांचा ताकू नहीं आसिनी स्पष्टता। गत वर्ष भली क्वार्टर एंड परीक्षा हेबो ना वर्ष शेष को हेबो फाइनल परीक्षा से नहीं सीएचएससी स्पष्ट करनथरु बढ़ुची छात्र छात्री और अध्यापकों संशय। तेबे एने गणशिक्षा मंत्री कहते +2 परीक्षा निष्पत्ति काउंसिल ही नेब। 2023 युक्त 2 बोर्ड परीक्षा देवाक छात्र छात्री 100% सिलेबस रे परीक्षा देबे किंतु अद्यावधि परीक्षा पद्धति केमिति रहिबो से संपर्क में जानि नाहंती। जेहेतु गत वर्ष कोविड कारण क्वार्टर एंड परीक्षा पद्धति लागू होइतिला सही अनुसार प्रति 3 मास रे परीक्षा होइतिला। शेष में क्वार्टर एंड परीक्षार 20% और बोर्ड परीक्षार 80% मार्क को मिसाई फाइनल फल प्रकाश पाइथिला। हेले ए वर्ष कोरोना कोप नथिबारु गत वर्ष भली परीक्षा पद्धति रहिबो ना नाही ना बदलिबो ताकू नै दूर हेउनी संशय। तेबे आउ 7 मास पर हेबो फाइनल परीक्षा। सबुबले सीबीएसई को अनुकरण करुवा सीएचएसई कहीं वर्ष आरंभ परीक्षा पद्धति नहीं स्पष्ट करूनी कुनै प्रश्न उठुवा बेले गणशिक्षा मंत्री कहते ए निष्पत्ति काउंसिल नेब केउ पद्धति आपणैले ठीक हेब ताहा परीक्षा परिचालना कमिटी बसी स्थिर करिवे। तेणु सीएचएसई अध्यक्ष कहते ए वर्षर परीक्षा ढांचा संपर्क में खूब शीघ्र निष्पत्ति नियाजिबो। अधिक प्रवृत्ति खबर पुणी सस्तार सुना बिक्री करने को जाउछंती मोदी सरकार। तेबे जानतु केबे किनिबार सुजोग पाइबे आपण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वभौम्य गोल्ड बॉन्ड स्कीम बिक्री द्वितीय पर्याय तारीख घोषणा करिछे। एही योजना रे द्वितीय सीरीज 22 अगस्त रु आरंभ हेबो एवं 26 अगस्त रे शेष दिन रहिबो। तेबे वर्तमान जो मूल्य रे सुना बॉन्ड प्रदान करा जिवो ताहा घोषणा करा जाई नाही। आरबीआई रो प्रथम सीरीज चलित वर्ष जून 20 रु 24 जून मध्य आरंभ होइथिला। तेबे एही योजना अधीन रे सरकार निवेशक मानकु हाथ रे सुना दियंतु नाही बरम सुनारे विनियोग करिवार सुजोग दियंतु। एही योजना रे विशेष वैशिष्ट्य हेउछि निवेशक एक आर्थिक वर्ष रे 1 ग्राम रु 4 किलोग्राम पर्यंत सुना किनि परिबे। ट्रस्ट एवं विश्वविद्यालय परी संस्था गुड़िकर 20 केजी सर्वोच्च सीमा अच्छी। जदि आमे पंजी निवेश रिटर्न विषय कथा हेबा तेबे गत 1 वर्ष मध्य सुना एहार निवेशक मानकु 7.37% लाभ देइछि। बॉन्डर मोट कार्यकाल होछि 8 वर्ष। जदि निवेशक माने चाहते से माने 5 वर्ष पर बॉन्ड रु बाहरी परिबे। नवेम्बर 2015 रे सरकार द्वारा सर्वभौम्य गोल्ड बॉन्ड योजना आरंभ कर जाइथिला। तेबे आसंता 5 दिन सरकार सस्तार सुना बिकिबे। प्रवृत्ति खबर 8 थर फोन करी अंबानी परिवार को हत्या धमक उठाई नेला पुलिस। रिलायंस इंडस्ट्रीर चेयरमैन मुकेश अंबानी और तांकर परिवार को पुणी मिला हत्या धमक। एथेन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल नंबर को 8 थर फोन करी हत्या धमक देइछन्ती दुर्बृत्त। पूरा परिवार को 3 घंटे हत्या करियो बोली चेतावनी दिया जाइछे। एही मामला रे मुंबईर दहसरु जनक उठाई नैछि पुलिस। फोन करिथुवा व्यक्ति जनक मानसिक बेकारग्रस्त थिबा प्राथमिक तदंतरु जना पड़िछे। तथापि पुलिस ताको पचराउचरा जारी रखिछे। धमक अभियोग देवा परे मुंबई पुलिस अलर्ट हो जाइथिला। अंबानी परिवार और आंटालियार सुरक्षा को कड़ाकड़ी कर दिया जाइछे। धमक मिलिया परे हॉस्पिटल कर्तृपक्ष पुलिस स्टेशन रे मामला रुजु करिसंती। मुंबई पुलिस 3टी टीम गठन करी तदंत आरंभ करिथिला। जणे ही दुर्बृत्त एकाधिक थर फोन करिथुवा पुलिस तदंतर जणाइबाकु पाइछे। फोन करिथुवा व्यक्तिर लोकेशन ट्रेस करी पुलिस ताको उठाई नैछे। अधिक प्रवृत्ति खबर 10 जिल्ला रे मुसळधार रे वर्षा ट्विन सिटी को सतर्क घंटी। पुणी आसुची आउ एक लघुचाप। सतर रे आउ एक लघुचाप नहीं सूचना। राज्य में जारी रही लघुचाप वर्षा। ओलमार्क लो प्रेशर परिणत है लघुचाप। आसंता 12 घंटे अवपातर रूप नहीं पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे छत्तीसगढ़ आड़ को मुहिब। आज भी वर्षा विपद। आज 10 जिले में मुसळधार वर्षा हो पारे। 10 जिला को रेड, 11 जिला को ऑरेंज और 9 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि पानीपाग विभाग। तेबे रेड अलर्ट जारी होइथवा जिला गुड़िक 200 रु अधिक मिलीमीटर वर्षा हेब।
तेबे आज दिन सारा पाग भल रही जनापड़ी तेबे राति पुणी बदली जापे पाग रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर जिला गुड़िक कच्चा घर भांगा सह कच्चा रास्ता धोईजार संभावना रही सेपटे माड़ी आसुचे बन्या यह पहाड़िया अंचल में भूस्खलन हेब तेबे विपद संकुल अवस्था रही लोक सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित कर तेबे आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने संपूर्ण जिलार जिलापाल चिठी लिखिं